درمیان موجود ہیں نعرہ بھٹو جان محمد گبون موجود ہیں ورکروں کے درمیان. زبیدہ اقبال ورکروں موجود ہیں سروں کا جڑ کے کام کر رہے ہیں. وائس چیئرمین ہو چیئرمین ہو رحمان کے گھر پہ ورکروں کے درمیان پیپلز پارٹی موجود ہے جہاں میں وائس چیئرمین سارے ورکر موجود ہیں کہ میں موجود ہیں. جان محمد قبول اور جتنی نشست پہ بیٹھے ہیں ملاقات کا سلسلہ کبھی ہمارے والے پروگرام والے دن ہی میں نے ایک مشورہ دیا تھا نا گاڑی لے لو. الحمدللہ چاہے نوجوان ہو گئے چاہے بزرگ ہو گئے ہماری جو ماں بہنیں تھیں ان لوگوں نے مسائل کیا کہ یہاں کیوں نہیں ہوئے. پاکستان میرے بھائی کے علاوہ جو ہمیشہ آپ کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ آپ کا مسائل حل کرے گا. کینڈیڈیٹ پاکستان پہ بجانا چاہیے ڈانس کرنا چاہیے یا اس کے درمیان. جان محمد قبول علاقے میں موجود ہیں لوگوں کے درمیان موجود ہر لوگوں سے خیریت پتہ کر رہے ہوتے ہیں. جان محمد قبول ماما جی مکمل آپ بہتر رہنمائی کے حال کتنے سال لگے جب تیار کیا تو اللہ سے کہا کہ آج میں بچے ایسی جگہ جا رہے ہیں. ماؤں سے ملنا اپنی بیٹی سے ملنا یہ میری جنت ہے. میں سب سے ملاقات کرتا ہوں سب میرے آپ کا رتبہ آپ بہت سارے ایسے مسائل چھوٹے موٹے وہ چیز پیش ہوا جو ہماری عبادت گاہ ہیں جتنے مدرسے ہیں مدرسوں کی سارے غریب بچے آپ فرمائیے. میں سمجھتا ہوں آپ کی بہت شہیدوں کے فیملی میں ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی شہیدوں کی پارٹی ہے. اپنے گھر میں موجود ہیں نوجوانوں کو دیکھتے ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں انرجیٹک ہیں سارے یوتھ کے نوجوان. الحمدللہ چاہے نوجوان ہو گئے چاہے بزرگ ہو گئے چاہے ہماری ماں بہنیں ہو گئے آج سب کو یہ چیز محسوس ہو رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں لوگوں نے کہا تبدیلی وہ بھی دیکھ لیا. بہت ساری پارٹیاں یہاں ہیں سب نے دیکھ لیا. ان کو اس چیز کا احساس ہو گیا. ہمارے یوتھ کو بھی احساس ہو گیا. ہمارے جو بزرگ تھے ان کو بھی محسوس ہوا ہے. ہماری جو ماں بہنیں تھیں ان لوگوں نے بھی محسوس کیا کہ یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتا ہے. میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں. میں اپنے بہن بھائیوں بزرگوں سے وہ لوگ ان کے دل میں ایک سوال ہے. میں اس سوال کو دور کرنا چاہتا ہوں کہ سوال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی 1974 سے ہے. ہمارے مسائل ابھی تک حل کیوں نہیں ہوئے. میرے بھائی جو کینڈیڈیٹ ہے وہ کون ہے. یا چیئرمین صاحب یا پارٹی کا کوئی ذمہ دار خود چل کے نہیں آئے گا. ہمیشہ آپ کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ آپ کا مسائل حل کرے گا. پاکستان پیپلز پارٹی یا دوسرے جتنے پارٹی ہیں ان کا قصور نہیں ہے. ان کا قصور نہیں. جو کینڈیڈیٹ ہے ان کا قصور ہے. آپ کا کینڈیڈیٹ کون ہے. کہ آپ کے عوام کے درمیان ہے. ان کو اس چیز محسوس ہو رہا ہے کہ میرے عوام کو کیا تکلیف ہے میرے بہن بھائیوں کو کیا تکلیف ہے. جب تک اس چیز کو محسوس نہیں کرے گا تب تک کچھ نہیں ہو سکتا ہے. سلام متاثرین کے حوالے سے بات کیجیے گا. میرے بھائی میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. سندھ اس وقت 80% ڈوب چکا ہے. بہت سارے لوگ جل سے جلوس کر رہے ہیں. ان کو احساس ہونا چاہیے کہ اس وقت ہم اپنے عوام سندھ کے عوام بہت سارے تکلیف میں ہیں. ان کی فصلیں تباہ ہو چکی ہے. کسی کی والد صاحب گزر چکا ہے. کسی کا بہن گزر چکا ہے پانی میں ڈوب چکا ہے. کسی کا بھائی ڈوب چکا ہے. کسی کا بچہ ڈوب چکا ہے. ان کا احساس کریں. ان کے احساس جب کریں گے کہ ہم بہت سارے جلسے کر رہے ہیں جلوس کر رہے ہیں وہاں گانے بجا رہے ہیں ڈانس کر رہے ہیں کہ یار ہمارے بھائی ہماری بہنیں تکلیف میں ہیں. کہ ہمیں اس وقت احساس ہونی چاہیے کہ ہمیں گانا بجانا چاہیے
डांस करना चाहिए या उसके दरमियान होना चाहिए। मैं उन लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी आएँ, अवाम की खिदमत करें, ये अपने गाने डांस ये बाद में करते रहना। बहुत शुक्रिया। आज मुझे अच्छा भी लग रहा है और खुशी भी हो रहा है। खुशी इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं अपने बहन भाइयों के साथ बैठा हूँ। ये मेरा अपना घर है। कभी नहीं समझना, जब यहाँ आता हूँ तो मुझे एहसास महसूस होता है कि मैं अपने घर पे आया हूँ। मैं अपने बहन भाइयों से, अपने बुज़ुर्गों से, अपने दोस्तों से, अपने चाहने वालों से, उनसे मिलने आया हूँ। आप लोगों की अगर मोहब्बत, प्यार इस तरह रहा, अगर आप लोगों की दुआएं मेरे साथ रही तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा जितने आपके मसाइल हैं जो हमारे बस में होंगे, जो हमारे बस में नहीं होंगे, इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के मसाइल हम हल कर सकें। मसाइल तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, मसाइल तो बहुत सारे इशू हैं। सारे इशू को एक दिन में सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता है, इसमें वक्तन वक्तन। लेकिन मैं अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से, अपने बुज़ुर्गों से ये कहना ज़रूर चाहता हूँ, अगर आप लोगों की दुआएं रही, अगर आप लोगों की मदद रहा, जिस तरह आप लोग मुझसे मोहब्बत करते हो, जो मेरी बहन हैं, जो मेरे भाई हैं, जिस तरह मुझसे मोहब्बत करते हैं, अगर इस तरह मोहब्बत करते रहें, अल्लाह ताला ने एक मकाम पे मुझे पहुंचाया, अगर अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी तो इंशाल्लाह आप लोगों के बहुत सारे मसाइल हल होंगे। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, अक्सर लोग कहते हैं कि आप पॉलिटिक्स में क्यों आना चाहते हो, क्यों सियासत कर रहे हो, जब आप लोगों के साथ वैसे ही हेल्प कर रहे हो तो क्या ज़रूरत है। हमेशा याद रखना, बहुत सारे ऐसे इदारे होते हैं, आपके पास एक पावर होगा, आपके पास एक ताकत होगा, जब आपके पास पावर होगा, ताकत होगा, आप बहुत सारे इदारों से अपने मसाइल हल कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे भाई, मेरे बहुत सारे बहनें बेरोज़गार हैं। हमारा सबसे तरजीह बुनियाद पे उनको रोज़गार प्रोवाइड करना, कि गवर्नमेंट की जॉबें बहुत सारी आती हैं लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँचती है क्योंकि हमारे आगे आवाज़ उठाने वाला नहीं है। क्योंकि मैं अपनी बहन भाइयों के आगे तक आवाज़ पहुँचाऊँगा ताकि मेरे बहन भाइयों को जितनी रोज़गार चाहिए उनको मिलनी चाहिए। इंसान के पास रोज़गार होगा तो बहुत सारे अपने मसाइल हल कर सकता है, इंसान बहुत सारे इश्यूज़ अपना हल कर सकता है। उसके बाद सीवरेज का मामला है तो हम लोगों को अक्सर लोगों ने सीवरेज के मामलात में फंसा दिया। सीवरेज से निकलो, सेहत का मामला है, एजुकेशन का मामला है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, हम उस पर तवज्जो दें, उसको देखें, आगे बढ़ें। एक यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा सिंध में कोई काम नहीं करेगा। बहुत सारे यहाँ MP हैं, MNA हैं, आप लोगों ने देखा है, वोट दिया है। आप आज महसूस करें कि उन लोगों ने क्या काम किया। जो सड़कें बनाई वो 2 दिन में बह गए, जो सीवरेज बना दिया उसके ऊपर से पानी बह रहा है, जो पानी दिया वो लाइनें काट दी, क्योंकि वो काम नहीं करना चाहते, वो सिर्फ अपने मफादात को देखते हैं या सिर्फ लैंड माफिया की काम कर रहे हैं। कि आवाम की अगर खिदमत करना होता तो आवाम के दरमियान होते, वो आवाम के दरमियान में नहीं है। कोई इस्लामाबाद में घूम रहा है, कोई कहाँ घूम रहा है, कोई लंदन में घूम रहा है, ऐसे बहुत सारे पार्टियों के MP MNA मैंने देखे। आप बिलीव करोगे, अल्लाह गवाह है, पहले उनके पास कुछ भी नहीं था, अब रीवो गाड़ियों में घूम रहे हैं, कभी लंदन में घूम रहे हैं, कभी अमेरिका में घूम रहे हैं। कोई कहाँ रहता था, या यूसुफ गोट में रहता था, या सुजानी में रहता था, या मंगोपीर में रहता था, वो आजकल डिफेंस में रह रहे हैं। जो 20-20, 25-25 के करोड़ की मकान लेके वहाँ रह रहे हैं, ये घर छोड़ दिया क्योंकि अवाम ने वोट दिया, अवाम ने आपको इतनी इज्जत दी। अब अवाम के दरमियान नहीं। इतना पैसा मत कमाएं, इतना पैसा मत कमाएं कि एक दिन मरना है। अपनी मौत को याद करें। जिस दिन अपनी मौत को याद करोगे आपको एहसास होगा। बहुत सारे यहाँ वजीर आजम आए, बहुत सारे सदर आए, यहाँ अभी इस दुनिया में नहीं रहे। क्या लेके गए? कुछ लेके नहीं गए। हमें चाहिए अपने बहन भाइयों के साथ खड़े रहें और मदद करें, उनकी हेल्प करें, उनकी सपोर्ट करें, उनकी दुख में बराबर खड़े रहें और उनकी तकलीफ को महसूस करें। जब तक अब उनकी तकलीफ को हम महसूस नहीं करेंगे तब तक हमें एहसास नहीं होगा। जब उनकी तकलीफ को महसूस करेंगे तो हमें एहसास होगा। हमारे नबी का भी ये फरमान है कि सबसे पहले इंसानियत। जब इंसान में इंसानियत होगी तो इंसान को एहसास होगा, कदर होगा। मुझे एहसास होगा कि मेरे भाई को क्या तकलीफ है, मेरी बहन को क्या तकलीफ है। जब तक इस चीज़ का मैं एहसास नहीं करूँगा तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आप लोगों का इतनी मोहब्बत, इतनी प्यार कि मैं कभी नहीं भूलूंगा। अगर अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी, ये मेरा वादा है, मैं अपनी माँ, बहन, भाई, बेटी किसी को नहीं भूलूंगा। बहुत शुक्रिया।